Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Jen Salon TV guys. Punta tayo ikot tayong Alabang, Danghari, tapos diretso tayong Bermusa guys. Kasama ko ang aking asawa. Ayan na, Jen Salon TV. Ayan na, nagpe-prepare na kami. Guys, sana po panoorin nyo yung natin, video hanggang matapos. Saka huwag niyo pong i-skip yung ads guys. Maraming salamat sa ating lahat. God bless po. Ito po, mag-ano tayo. Pasyalan natin ulit yung Bermusa guys. Pero dito tayo sa Alabang na daan. Ikutin muna natin doon sa Alabang tapos Danghari. Diretso na, dulo niya na Bermusa. Imus Cavite guys. Tara guys, let's go. Guys, punta tayo Bermusa. Punta tayo sa Alabang na daan. Ikot tayo pero medyo nailayo. Good morning. April 13, 2024 guys. Saturday. Gala tayo na Bermusa. Pasyalan natin ulit. Ayan, sama ko. Sabi ko doon. Ayan. Guys, morning. Tanghali na tayo, tanghali. Morning. Layo-layo po tayo sa Bermusa. Pinyas pala tayo, may Danghari. Layo pa. Dito tayo, Billiard City. Dito sa may Ibiya to guys, oh. Malapit na tayo sa sa Bermusa, kalahati na. Ayan, Ibiya. Oh. Kaway-kaway dyan, oh. Oh, mami. Mami. Touchdown Bermusa guys. Dito na tayo sa Bermusa. Yan o, Bermusa na yan. Yan. Yan o. Kaya lang. Mamaw. Kaway-kaway naman yan. Yan o, Bermusa na yan. Yan, Bermusa na yan. Guys, that's na tayo sa Bermusa.